हेलो स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ। सप्तम श्रेणी छात्र छात्री को मो यूट्यूब चैनल को वेलकम। पिला माने तुम साहित्य सुमन बही थिबा बाळ बुद्ध विषय रे जो प्रश्न उत्तर गुड़ी अच्छे तुम मन नहीं आसी। तेज चलो पिला माने डेरी नक आरंभ करवा। आज प्रथम प्रश्न कौन अच्छे देख पिला माने निम्नर दिया प्रश्नर ठीक उत्तर पाखरे स्टार चिन्ह दियो बा तारा चिन्ह दियो। बाळ बुद्ध कविताटी रे केउ सिद्ध साधकों विषय कहुई ना देख पिला माने ऑप्शन तो अच्छी अशोक, गौतम बुद्ध, महावीर जैन, वाल्मीकि। तेबे यार सठिक उत्तर हो गौतम बुद्ध होगला पिला माने। एबे 2 नंबर प्रश्न देखिबा कविता रे आहत पक्षीर कहानी को केउ उद्देश्य रे निया जायछि। देख पिला माने क ऑप्शन कौन अच्छे ना निर्दिष्ट पक्षी प्रति शिकारीर क्रूर भाव को सूचाइबा, करुणा और हिंसा मध्य संघर्ष दर्शाइबा, मित्रता और निष्ठार महत् भावना जाग्रत कराइबा, शिकारीर स्थिर दृष्टि कथा दर्शाइबा। तो 2 नंबर सठिक उत्तर कौन हो 2 नंबर क निर्दिष्ट पक्षी प्रति शिकारीर क्रूर भाव को सूचाइबा। तेणु कटा हो सठिक उत्तर होगला पिला माने। एबे चलो पिला माने देखिबा परवर्ती प्रश्न। आस मेल करिबा। कहिछि निम्न रे क स्तंभ रे व्यक्ति विशेष नाम दिखाई है पिला माने आ ख स्तंभ रे समानकर उक्ति अच्छी कौटा हम देख क स्तंभ सहित ख स्तंभ मिलवा। फास्ट अच्छी कुमार। तेबे कुमार रो सठिक उत्तर कौन हो ना किए रे दारोगा किए होगला पिला माने। तापर देख पिला माने 2 नंबर कौन हो ना 2 नंबर देवदत्त अच्छी जहाँकि सफल होइछि लक्ष्य मोहर होगला पिला माने। तापर कौन अच्छी 3 नंबर कौन अच्छी शोधोधन। शोधोधन हो कौन ना केउ परिव बा राज्य पालिब तुमे होगला पिला माने। तार नृपति अच्छी नृपति हूँ कौन क फास्टा हो हंसटी तहु छाड़ीदेले अंबरे होगला पिला माने। एबे चलो पिला माने परवर्ती प्रश्न आम देखिबा। पद्यांश आलोचना देख पद्यांश गुड़िक आलोचना करी सरल भाषा रे बुझाई लेख। कही अबुध मराळ अनाइला तहु निमिलित आखि फेई प्रीतिर परस पीयूष सरस प्राण उठे तही चई। देख पिला माने यार सठिक उत्तर गुड़िक देखि नेबा। देख तार उत्तर देख क प्रश्नर उत्तर ना उक्त पद्यांशटी पठित साहित्य बहिर बाळ बुद्ध कवितार आनीत। एठार कवि राधामोहन गगनायक कहउचंती जे आखि बुझी तळे पड़िथिला सराघात हंसटी जेतेबेले शिशु गौतमंकर प्रीतिर स्पर्श पाइला सेतेबेले से अमृत लाभ कलापरी जीवित होई उठिला होगला पिला माने। परवर्ती देखिए पुणी उत्तर कौन अच्छी ना गौतम उद्यान मध्य बसिथिबा बेले तांकर भाई देवदत्त आकाश रे उड़ी जाउथिबा हंस को लक्ष्य करी गोटे तीर मारिला और सही तीर रे आघात प्राप्त होई हंसटी आखि बुझी तले पड़गला। मात्र यह देखि शिशु गौतम मन रे दया आसला। से तत्क्षणात हंसटी को कोड़र उठाई नहीं निजर चादर रे ताहार क्षत स्थान रक्त पोछीदेले, शरीर सर को टाणी बाहर करदेले और शीतल जड़े आनी पीवा को देले। ए देख परवर्ती पिला माने देखिया कौन अच्छी देख हंस को तांकर नरम हाथर पापुली रे आउंसिया को लगिले। तेणु प्रीतिर स्पर्श पाई हंसटी अमृत पाइला परी जी उठिला और आखि खोलिला। एहीपरि कवि किपरि गौतम सेवार आहत हंसटी जी उठिला ताहा प्रकाश करिसंती। एबे चले पिला माने ख प्रश्न देखिया तार उत्तर दियो एबे भाई हंस मोहर चाल एबे जीवा चाल निर्जन एई उद्यान बसी काहींकी काठुच काळ। उक्त पद्यांशटी पठित साहित्य बहिर बाळबुद्ध कवितार आनीत। एठार कवि राधामोहन गगनायक किपरि देवदत्त आसी गौतम को निजे शिकार करथिबा हंस को नेबा पई मागिछंती ताहा उल्लेख करछंती। उद्यान मध्य आहत हंस को निजर सेवा द्वारा जीवित कराई कोଳରେ धरी बसिथिबा गौतम को निकट को देवदत्त आसी हंस को निजर बोली दाबी करी ताको फेराई देबाको कहिसंती एवं से काहींकी एपरि निर्जन स्थान रे बसी समय काटुचंती बोली पचारि तांको घर को फेरिया पई मध्य बुझाइचंती हेगला पिला माने। ग नंबर देखिबा न रहिबो तहि हिंसा समर हत्यार कत पात मैत्री प्रीति रे शांति बिथिरे प्रजा हेबे आतजात। तेबे तार उत्तर टिक देखिया पिला माने। उक्त पद्यांशटी पठित साहित्य बहिर बाळ बुद्ध कवितार आनीत। एठार कवि राधामोहन गगनायक कहउचंती जे गौतम जेतेबेले राजा हेबे सेतेबेले से किपरि निजर राज्य कामना करूचंती ताहार सूचना प्रदान करचंती।
ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଶୁଦ୍ଧୋଧନ ଶିଶୁ ଗୌତମଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଦେବଦତ୍ତ ହଂସକୁ ଶିକାର କରିଛନ୍ତି ଓ ସେ ଆହତ ହଂସକୁ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ହଂସ ତାଙ୍କର ବୋଲି, ସେତେବେଳେ ଗୌତମଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ରାଜା ବିସ୍ମିତ ହୋଇଉଠୁଛନ୍ତି ଓ ଗୌତମଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ପକ୍ଷୀର ରକ୍ତ ଦେଖି ଯଦି ସେ ଏବେଠାରୁ ଏତେ ବିଚଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ କିପରି ବଡ଼ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବେ? ଯେତେବେଳେ ରାଜା ହେଲେ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଓ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଗୌତମ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେବେ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜର କଳ୍ପନା ଅନୁସାରେ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ହିଂସା ନଥିବ କି ଯୁଦ୍ଧ ନଥିବ, ଅଯଥା ରକ୍ତପାତ ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିବ, ବରଂ ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତିରେ ଶାନ୍ତିମୟ ରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ ଆତଯାତ ହେଉଥିବେ। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମାନେ ତାର ଉତ୍ତର ଆହୁରି ଅଛି। ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଏହିପରି କବି ରାଧାମୋହନ ଶିଶୁ ଗୌତମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ପିଲାଦିନୁ ହିଂସା ଆଉ ରକ୍ତପାତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରେମ ଆଉ ପ୍ରୀତି ଭାବ ହୃଦୟରେ ସଞ୍ଚାର ହୋଇସାରିଥିଲା ଓ ସେ କିପରି ଶାନ୍ତିମୟ ପଥର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ବୁଝି ବିଚାରି କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କହିଛି କବିତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ ଓ ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମ ବିଚାରରେ କବିତାର କେଉଁ ପଦଟି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ କାହିଁକି ଲେଖ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ନା, ମୋ ବିଚାରରେ କବିତାରେ ଯେଉଁ ପଦଟି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ହେଉଛି ହଂସ ନୁହଁ ଦେବଦତ୍ତର, ହଂସ ନୁହଁ ମୋର, ନୀଳ ଆକାଶର ମୁକ୍ତ ଚାରିଏ ଲୋଭ ସେ ଆକାଶ କୋଳ। ତାହେଲେ ଏ ପଦଟି କ'ଣ ଅଛି ନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେ ଏହି ପଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ହଂସକୁ ଯିଏ ମାରିଲା ହଂସ ତାହାର ନୁହେଁ, କି ତାକୁ ଯିଏ ବଞ୍ଚେଇଲା ବି ତାହାର ନୁହେଁ, ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ସେ ହେଉଛି ନୀଳ ଆକାଶର, କାରଣ ସେ ସେଠି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଯାହାର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ସେ ସେଇଠାରେ ହିଁ ରହିବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟତ୍ର କେବେ ନୁହେଁ। ତେବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ତାର ଉତ୍ତର। ପରିଶେଷରେ ହଂସଟି କାହାର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା, ସେହି ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଲେଖ। ପରିଶେଷରେ ହଂସଟି ନୀଳ ଆକାଶର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ଏହି କଥା ସୂଚାଉଥିବା ପଦ୍ୟାଂଶଟି ହେଉଛି ହଂସ ନୁହଁ ଦେବଦତ୍ତର, ହଂସ ନୁହଁ ମୋର, ତେବେ ନୀଳ ଆକାଶର ମୁକ୍ତ ଚାରିଏ ଲୋଭ ସେ ଆକାଶ କୋଳ। ଏବେ ଗ ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ରାଜା ପୁତ୍ର ଗୌତମଙ୍କୁ ଅଥୟ ହେବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି। ନା ରାଜା ଶୁଦ୍ଧୋଧନ ପୁତ୍ର ଗୌତମଙ୍କୁ ଅଥୟ ହେବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ କାରଣ ଗୌତମ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହଂସ ଫେରସ୍ତ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବିଚଳିତ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଘ ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଯଦି ତୁମେ ବଗିଚାରେ ଥାଆନ୍ତ ତେବେ ଆହତ ହଂସକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ। ନା ଯଦି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବଗିଚାରେ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ହଂସକୁ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତା ଶରୀରରୁ ସ୍ୱରକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ବହୁଥିବା ରକ୍ତକୁ ଗୋଟିଏ ପରିଷ୍କାର କପଡ଼ାରେ ପୋଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଲମ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ମନ୍ଦେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷରେ ନିକଟରେ ଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ତାକୁ ନେଇଯାଇ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥାନ୍ତି। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ମୋ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। କବିତାରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ କ'ଣ ସବୁ ସୂଚନା ମିଳେ। ନା କବିତାରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳେ ତାହା ଏହିପରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେପରି ଦେବଦତ୍ତ ରାଜାପୁତ୍ର ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଓ ତୀର ସନ୍ଧାନ କରିବା ଦି କର୍ମରେ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ସେ ହଂସକୁ ଶିକାର କରିପାରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗୌତମ ପିଲାଦିନୁ ଶାନ୍ତ ଆଉ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ। ସେ ହଂସକୁ ଦେଖି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ତାହାର ସେବା ମଧ୍ୟ କଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ହଂସକୁ ଯିଏ ମାରିଲା ହଂସ ତାହାର ନୁହଁ, ବାସ୍ତବରେ ହଂସକୁ ଯେ ଜୀବନ ଦେଲା ହଂସ ହେଉଛି ତାହାର। ଏଥିରୁ ଗୌତମ କିପରି ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ଅହିଂସା ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ତାହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଅନୁମାନ ଆଉ କଳ୍ପନାରୁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବଗିଚାରେ ବାଳକ ବୁଦ୍ଧ ଆହତ ହଂସଟିର ଉଦ୍ଧାର କରିନଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ନା ବଗିଚାରେ ବାଳକ ବୁଦ୍ଧ ଆହତ ହଂସଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିନଥିଲେ ହଂସଟି ଶେଷରେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା। ହେଲା। ତେବେ ଖ ନମ୍ବର ଦେଖିବା,
कही सरमरा हंसटी देख तुम शिकारी को कौन कही था ना सरमरा हंसटी को देखी मु शिकारी को कही था जे तुम्हें पक्षी को कहीं मारिल बर्तमान पशु पक्षी को शिकार कर अपराध और से आम देश में आईन जारी आग कौन अच्छे निम्न चरित्र गुड़िक तुम्हें केउटी हेबाक पसंद कर कहीं देख पिलाने ना देख पक्षी उद्धारकारी व्यक्ति होगापाई चाहिए तेज कहीं देख कारण जी हत्या करे से बड़ नुहे बरं जो जीवन प्रदान करे से हूँ बड़ तेणु मु पक्षी उद्धारकारी व्यक्ति होगाक पसंद करी देख तीर चलाई व्यक्ति ताले कौन कर तीर चलाइले जहाँ देहर बाजो से निश्चित भाव मृत्यु मुखर पड़ो एणु मु तीर चलाई व्यक्ति हेबी आउ देशर सैन्य बाहिनी जोग देवी और शत्रुर मुकाबला करके सुनाम अर्जन कर पक्षी हेल्ले कौन कर ना पक्षीटी क्या आघात दिए ना बरं स्वाधीन भाव में निजर स्थान आकाश में विचरण करे तेणु पक्षीटी हेबी क्या आघात कर कष्ट देवी ना बरं मो स्थान में मुक्त भाव में विचरण करी तार भूपति हेल्ले कौन कर ना भूपति हूँ राजा से समस्त अभियोगकारी कथा शुणा सहित से मानसिकता को बुझीपे और जहाँ प्रकृत न्याय ताहा से निजर विचारधारा प्रकाश करे तेणु मु भूपति हेबी और यथार्थ भाव में समस्त प्रकार अभियोगर विचार करी हेगला पिलाने एवं चलो पिलाने परवर्ती प्रश्न देखा शब्द सहित शब्द मिसाइबा निम्न दिखाई शब्द गुड़िकर गद्य रूप लेख देख पीरती ध्यान मौन एमती सब अच्छी तेज चलो पिलाने गद्य रूप गुड़िक आम लिखिदे कौन अच्छे देख पिलाने ना पीरती रोच कौन ना प्रीति ध्यान रोच ध्यान मौन रोच मौन परसर स्पर्श परांगर प्राण गौरवर गर्व हेगला पिलाने एवं परवर्ती प्रश्न देखा स्तंभ मिलन अच्छी कही क स्तंभर जो पद्यांश ख स्तंभर सहित संपर्क अच्छी ताकू गार टाणी जोड़ देख पिलाने क स्तंभ सहित ख स्तंभ कौन अच्छी क्या सहित देख एक नंबरटा कौन अच्छे ना रोहिणी तटिनी बही जाऊला है तेज कौन अच्छी ना अस्फुट कौल भाष्य हम है पिलाने हम गार टाणी देले तापर दुईर च्युत तरु तले नीरव मौने तेरे 2 नंबर कौन हो बसी थिले गौतम है 3 नंबर ध्यान भांगी ढाईले कुमार तेरे कौन अच्छे किए रे दारुण्य किए होगा पिलाने 4 नंबर उत्तरीय लहू पोछि दे 4 नंबर कौन हो ना पियाइले झर जल होगा तार हंस तुमर नुहई कदापि ताने हंस ए मोर जाना होगा पिलाने गार टाँगीदेले एगुड़े देखी नब पिला भल भाव में एवं चलो पिलाने देखा कविता रचना प्रकृतिर से निर्जन कोले ध्यान तापस सम च्युत तरु तले नीरव मौन बसी थिले गौतम ये पद्यांश को देख यहपरि संपूर्ण कवितार अनेक स्थान में समतान विशिष्ट शब्द यथा सम तम परी आउ केतक शब्द रही से समतान विशिष्ट शब्द मान को बाछि लेख कुछ ध्यान देले जापर जे जपरी दुई भाई मध्य कथबार्ता को कथोपकथन शैली कहुए सेपरी प्रकृतिर विभिन्न दृश्य वर्णना को वर्णनात्मक शैली बोली कहवा आस सांग मान सहित आलोचना करी उपर लिखित 2टी शैली को पद्यर बाछिबा क प्रश्न अच्छी यही कविता को पुणी थे पढ़ और निज सांगसाथी मान सहित मिसी पद्यांश गुड़िकर विशेषत्वर सूचीपत्र तैयारी कर निज श्रेणी में उपस्थापन कर चलो पिला देखा ताना समतान विशिष्ट शब्द गुड़िक हेले हसे भासे सम तम हाते पाते दत्त मत हये तले मते पथे साथे हाते प्राण जाण सर कर होगा पिलाने एवं परवर्ती देखा लहू बहु पाते घाते भूमे तमे युद्ध घटा जुआर घटा खाली खाली नरपति अतुलयती रकतपात आतजात आ थरे अंबरे है देख ध्यान देले जापर जे जपरी दुई भाई मध्य कथबार्ता कथोपकथन शैली कहुए से प्रकृतिर विभिन्न अच्छी सेमती वर्णनात्मक शैली कहुए एवं चलो देखा कथोपकथन शैली देखा एते दिने जानी पूर्ण होइछि प्राणर वासना सम सफल होइछि लक्ष्य मोहर जीवनर प्रियतम से भाई कौन से देखा चौल तारा परी उड़ी जाउथिले धबल हंस दल मारिदेली सर यही हंसटी लभिला धरणी तल 3 नंबर कौन से देखा दिए एबे भाई हंस मोहर चाल एबे जीवा चाल निर्जन यही उद्यान बसी कहीं काटुछ काल पिला माने एमती 4 नंबरटा मध्य तुम देखि नब कौन कही ना हंस नुहई देवदत्तर हंस नुहई मोहर नील आकाशर मुक्ताचारी लभु से आकाश कल एवं देखा यहीपरि देखा गले पठित पद्य अनेक कथोपकथन शैलीर उदाहरण रही वर्णनात्मक शैली देखा राजा उपवन हसी उठुला सूर्य आलोक हासे
ରୋହିଣୀ ତଟିନୀ ବୋହି ଯାଉଥିଲା ଅସ୍ଫୁଟ କଳ ଭାସେ। ସେଭଳି 2 ନମ୍ବର ଅଛି ପ୍ରକୃତିର ସେ ନିର୍ଜନ କୋଳେ ଧିଆନି ତାପସ ସମ ଚ୍ୟୁତ ତରୁ ତଳେ ନୀରବ ମୌନେ ବସିଥିଲେ ଗୌତମ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା। ହଂସଟି କରେ ତୋଳି ନେଇ ଖରେ ଟାଣି ଦେଲେ ଦେହୁଁ ସର ଉତ୍ତରୀୟରେ ଲହୁ ପୋଛି ଦେଇ ପିଆଇଲେ ଝର ଜଳ। ତାର ଅବୁଧ ମରାଳ ଅନାଇଲା ତହୁଁ ନିମିଳିତ ଆଖି ଫେଇ ପ୍ରୀତିର ପରଶ ପିୟୁଷ ସରସ ପ୍ରାଣ ଉଠେ ତହିଁ ଚେଇଁ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ପଠିତ ପଦ୍ୟରେ ଉପରୋକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଶୈଳୀର ଉଦାହରଣ। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ନା ଏହି କବିତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼ ଆଉ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର ଆଉ ମିଳିମିଶି ପଦ୍ୟାଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶେଷତ୍ୱର ସୂଚୀପତ୍ର ତିଆରି କରି ନିଜ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପସ୍ଥାପନା ମଧ୍ୟ କର। ଦେଖ କ୍ରମ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ଅଛି ରାଜ ଉପବନର ବର୍ଣ୍ଣନା, 2ରେ ଅଛି ଧ୍ୟାନି ତାପସ ସମ ଗୌତମଙ୍କ ବସିଥିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା, ସେମିତି ଗୌତମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆହତ ହଂସ ପଡ଼ିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକି 3 ନମ୍ବର ଅଛି। 4 ନମ୍ବରରେ ଆହତ ହଂସର ସେବା। ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନେବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଛି ଦେଖିବା। ନିମ୍ନରେ ଏହି କବିତାର କିଛି ପଦ୍ୟାଂଶ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକର ସ୍ତମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ସେ ସ୍ତମ୍ଭ ଦୁଇଟିର ମିଳନ କରାଅ। କବିତାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେତେଟା ଅଛି? 6ଟା ଅଛି। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କହିଛି ନା କହିଛି କବିତାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ପଦଗୁଡ଼ିକର ଶେଷ ଶବ୍ଦର ଧ୍ୱନି ସମାନ ଅଛି ବା ସମାନତା ଅଛି। ଦେଖିବା ତାର 1 ନମ୍ବରଟା କାହା ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖାଇଯିବ ନା 1 ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି 5 ନମ୍ବର ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖାଇବ ଆଉ 2 ନମ୍ବର ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖାଇବ। ତେବେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି 1 ନମ୍ବରଟା ହେଉଛି 5 ନମ୍ବର ଆଉ 2 ନମ୍ବର ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖାଇଯିବ। ହେଲା, ଯେମିତି ପ୍ରୀତିର ପରଶ ପିୟୁଷ ସରସ ପ୍ରାଣ ଉଠେ ତହିଁ ଚେଇଁ। ହେଲା, ଏଭଳିଆ ପିଲାମାନେ ଦେଖିନେବ 1 ନମ୍ବର 5 ଆଉ 2 ହେବ। ସେଭଳିଆ 2 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ ନା 2 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ 3 ପ୍ରକୃତିର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଦେଖ 3 ରାଜ ଉପବନ ହସି ଉଠୁଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ହସେ, ତେଣୁ 2ରେ ହେଇଯିବ 3। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ 3 କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କଥୋପକଥନ ଦିଆହେଇଛି। ତୁମ ଦେଖ 1 4 5 6 ବାକି ଯାହା ରହିଲା। ହେଲା, କୁମାର ବୋଇଲେ ବିନୟ ବଚନ ଆହା କେଡ଼େ କୁହୁ ତଳେ କୁହୁ ହଳେ। ଦେଖ ଏ କୁହୁ ହଳେ ନେଇ ପିଲାମାନେ କୁତୁ ହଳେ, ତା ମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ ଯେହେତୁ କଥୋପକଥନ କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ 1 4 5 6, ତେଣୁ 3 ନମ୍ବରଟା ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେଉଛି। 3 ନମ୍ବରଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ? 3 ନମ୍ବରଟା ହେଇଯିବ 1 4 5 6। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଦେଖିନେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହୁଛି ନିରୀହ ପକ୍ଷୀ କି ଅବା ତୁମର କରିଥିଲା ଅପରାଧ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ତୁମେ କାହିଁ ପାଇଁ ଭଲା ସାଧିଲ ତାହାର ବାଦ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଏଇ ପ୍ରାଣ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଖିନେବା। ଦେଖ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଖ। ପ୍ରାଣୀଟି ତାହାର ନେଉଥିଲ ତୁମେ ମୁଁ ରଖିଛି ତାର ପ୍ରାଣ ହଂସ ତୁମର ନୁହେଁ କଦାପି ହଂସ ଏ ମୋର ଜାଗା। ଅନୁଚ୍ଛେଦ ରୂପ ଦେଖ। ତୁମେ ତାହାର ଜୀବନ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ତାହାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବାରେ ହଂସ ତୁମର ନୁହେଁ ହଂସଟି ବରଞ୍ଚ ମୋର। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, ତାର ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦେବା କବିତାରେ କେଉଁଠି। ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମା ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ବ୍ରାକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ହାଇପେନ୍ ଅଛି, ଉଦ୍ଧୃତ କମା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖିବା କହୁଛି କବିତାକୁ ପଢ଼ି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବିରାମ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। କହୁଛି ନୟନର ଆଗେ ପଡ଼ିଗଲା ଆସି ଆହତ ହଂସଟିଏ ଧିଆନି ଭାଙ୍ଗି ଭାଳିଲେ କୁମାର କିଏରେ ଦାରୋଗା କିଏ। ଏମିତି ଅଛି। ତାର ଚାଲ କେଉଁଠି କେଉଁଠି କମା ଦିଆହେଇଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ ନୟନର ଆଗେ ପଡ଼ିଗଲା ଆସି ଆହତ ହଂସଟି, ଏଠି କମା ଦିଆହେଇଛି ଏଇଠି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଧିଆନି ଭାଙ୍ଗି ଭାଳିଲେ କୁମାର କିଏରେ ଦାରୋଗା କିଏ, ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧୃତ କମା ଦିଆହେଇଛି, ଏଠି ବି ଦିଆହେଇଛି। ଦେଖିନେବ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକ। ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତାର ଉତ୍ତର ବି ଦେଖିବା। ଏତେ ବିଚଳିତ ହେଉଅଛି ତୁମେ ଏତିକି ରକତ ପାତେ, ତେଣୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଅଛି ନା ଏଇଠି ଉଦ୍ଧୃତ କମା ଦିଆହେଇଛି। ଏତେ ଅସ୍ଥିର ହେଉଅଛି ପୁଣି ପକ୍ଷରେ ଏ ଘାତେ, ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ତେବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବ, ତା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏମିତି ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ।